So, hi guys sa tanan na itong mga lodi di ano, mga viewers, mga supporters, labi na sa mga followers nato diha. Bisan og bag-o pa lang tang kasugod pero nag-follow ra gihapon sa ato ano. So, niya taron aning video ha, nako ipakita sa inyo ha aning among hagdan nga hagdanan aning balay nga among gipuy-an. Medyo naay katingalahan, no? Oh, kung ipakita. Mao ra ning hagdana oh. Or ni hagdana. Pilar na kang ang, tulor na kang ang, pensiyuta. Andre. Pero dire sa akong video, kung gatan-aw ka, tutuki ra og mayo, matingala ra ka. Tutok gyud ay pamilok. Kay og mamilok ka, basig sa imong pagpamilok, wala ka kabalo og unsay nahitabo atong pagpamilok nimo maong tutok gyud. No, are. Tanaw. Kuyog ta. Kili. Oh, di ba? Dire. Mauling dala na. Maong musulod ka og balay, ayaw og pasagad kay basig dili na ka kagawas. Daghan kayong salamat di ay sa mga nagtan-aw sa ato ang videos no. Nga padayon nga nagsuporta sa ato ang mga reels, mga video nga gipang upload. O paki-follow na lang kung ganahan ka sa video nga akong gihimo og sa ganahan di ay nga makakat-on kung giunsa nako ang paghimo sa maong video, comment below na lang, comment down para atong mahimuan og tutorial kung giunsa nato na paghimo og video. Amping tanan, daghang salamat og God bless. Bye-bye.